Chocolate! Asan na yung anak ko? Come here! Yay! 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 Choco, choco, flap, flap. Say chocolate. 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 Nona, Nona, mag-dance naman, Nona. Yay! Dance daw. Ayaw tuloy mag-continue. Ayaw mag-continue. Chocolate. Choco, choco, flap, flap. Dahil dun sa ano nagkakampanya, ganyan yung kanta. Yung kailan mangyara yata yung no? Kailan mangyara ba yun? Ayaw ko din. Basta hindi yung, ayan yung solo. Ay, yung ano, sila balyaw. Basta yung ano, din mga dentista. Alam mo, natotoo lang kung gano'n naman talaga yung mga dating tugtugan. Oo nga. Choco. Alas na yung pet-pet. Yung pet-pet. Hey, hey. Chocolate. Pakanta mo kayo, kanta mo kay Mama Kalong. Chocolate. Chocolate yung sinasyon niya. At chocolate. Sunod pa, bubukan pa. Ayan ang pet-pet. Pet. Saan yung Thailand yun yung gumagano? Sa dance ni yan. Very good. Clap your hands. Yay! So galing.